देखो वेलकम करा चेयरमैन को देखो सब एपटे अच्छा आमर बाजा और नाच टीम मैंने अच्छा तो देखी पारे ये हूँ चेयरमैन जहाँ को आम वेट करूँ बर्तमान पहुँची आसती फिल्ड को साधारणतंत्र दिवस अवसर आयोजन कमिटी पक्षर आम नुआ ब्लॉक चेयरमैन अध्यक्ष महोदय को भाइस चेयरमैन महोदय को आम प्रेम नमस्कार जनाई आम स्वागत जनाऊँ आसिक आसन ग्रहण करेंगे। सम्मानित करवा हे आसत आम ताली बजाई आम ब्लॉक अध्यक्ष को आम स्वागत संबोधना जनाइबा। खुशीर कथा अच्छी आम गहन आम ब्लॉक चेयरमैन महोदय सहित पुणी सहकर्मी जी आम भाइस चेयरमैन श्रीजुक्त धुबलेश्वर पात्र भी आम आमने 77तम साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे बालीगाड़ा युवा भाई मान थ्रू आयोजन कर भलीबल टूर्नामेंट फाइनाल दिन अवसर में हेतु आमने साधारणतंत्र दिवस अवसर में आर्थिक शुभेच्छा सहित स्वागत जनाऊँ छिड़ा हे पुणी आम कमिटर भाई आसी उत्तर प्रदान कर सम्मानित करवा हे आसत आम ताली बजाई आम दुई को स्वागत करवा मत न करती आम दुई उभय खेल भाई मैंने छिड़ा हे आम आज मुख्य अतिथि बृंद आम अच्छा परिचय प्रदान करेंगे और किसी वार्ता से रखिए पुणी जो तृतीय सेटी खेल जारी रही है पुनर्बार आ खेल को जारी रखा मैच तृतीय सेटी खेल जारी रही अवसर में आम जहाँ को निमंत्रित करूँ आम महोदया धुबलेश्वर पात्र भाइस चेयरमैन अच्छा मुझे कमिटी पक्ष स्वागत करी तुम्हें आसबे फील्ड प्रवेश कर उभय खेल भाई को परिचय प्रदान करेंगे। उभय खेल मान बर्तमान आम के नाग ब्लॉक अध्यक्ष महोदय पुणी भाइस चेयरमैन आज आम उपस्थित है उभय खेल भाई परिचय प्रदान कर खेल भाई को उत्साह प्रदान करुवा हेतु आम कमिटी पक्षर अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करूँ। ताली बजावा महाबहन दर्शक बंधु मान अनुरोध करी आम जहाँ अपेक्षा थी ताली बजाई खेलाड़ी भाई मान पुणी अतिथि मान सम्मानित करूँ। आमर फास्ट अच्छा चेयरमैन महोदय श्री आसी बालीगाड़ा पंचायत एवं ग्रामवासी खिलाड़ी भाई बंधु मैंने युवा भाई मैंने बहुत आनंद अटू बहुमूल्य समय दे आज 77तम साधारणतंत्र दिवस अवसर में टूर्णामेंट शेष पर्याय से पहुंची पारी एम बहुत आनंदित अटू पुणी एत अनुरोध करी आम गहन उपस्थित के नांगा ब्लॉक चेयरमैन भाइस चेयरमैन आज्ञा को अनुरोध करेंगे उभय खेल किसी उत्साहित करते किसी बार्ता रखिए।
ଆଜିର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାଲିଗଡ଼ା 20 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁ ପାଖରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅଭିନବ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ 8 ଗୋଟି ଟିମ୍ এই ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 6 ଗୋଟି ଟିମ୍ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଫାଇଟର 6 ଏବଂ ଓଲ୍ଡ 6 ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଫାଇନାଲର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର କହିବାର ଅଛି, ଖେଳୁଆର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେଉଁ ଖେଳକୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚାରିପଟେ ମା ବାପା ମାନେ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ, ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବ ନେଇ, କୌଣସି ଭେଦ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ନେଇ ଏମିତି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦେହର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଥିବା ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, खेल खेलेंगे प्यारा प्यारा रिश्ता जुड़ा हो जाएगा हमारा। ये खेल जो खिलाता है वो हम दिया है। क्यों? खेल खिला और संपर्क आ रहा है। हमें परस्पर सहित सुसंपर्क आमे भाईचारा सृष्टि हेबार सुजोग पाउछु एवं जणे जनकु असुविधारे साहाय्य सहयोग करिबा होउची ये खेल टूर्नामेंट रो आमे सुजोग नउछु। केतेबेले कोन असुविधा पड़िले आज उभय पक्ष खेलुचंती सत, किंतु आसंता काली जदि अपर पक्षर कार जदि किसी असुविधा होइछि, सी जदि किसी साहाय्य सहानुभूति भिक्षा करुछि, तुरंत अन्य जने जाई ताको साहाय्य करुछि। ये साहाय्य करिबा सेवा करिबा गोटे गोटे तारिका। एठी हार जीतर कोनोसी माने अभिप्राय नहीं। जने निश्चय जने निश्चय हारिबो। हारिले आमे शिक्षा ग्रहण कले जे को प्रकार पंथा अवलंबन आमे न करिबारु आज हारिगले। जे जितिला से को पंथा अवलंबन करी आज आमे जीति जाइछु। आज जने हारि जाउछि, काली कि से निश्चय जितिबो। असफलता ही मनीष को सफलतार बाट करेई निए। आम माने सेटा भल भाव जानिछंती। पिला मान तो बाहर को जाउछंती, समस्त पाखरे मोबाइल गोटे गोटे अछि। आमे जहा कहूछु ताटो अधिक आपण मानिछंती। तेणु मन रखा उचित। मनीष जीवन नुहे केवल वर्ष मास दिन दंड, कर्मे जीए नर कर्म एकातार जीवन बान दंड। आमे पृथ्वी पृष्ठ को आसी बापा मांकर आशीर्वाद उपरवाला कृपारू। तेणु बापा माँ आमर हेले प्रथम देवता, सेमानंकु भल आमे सम्मान देवा आम कर्तव्य रही दरकार। कहीं जो माने खेल प्रदर्शन करती से माने अति शांत सरल व्यक्ति विशेष अटंती। से मु तुम मान कहूँ जे पितामाता सबु बेले आमर सर्वाग्रे रहिबा उचित। आउ पितामाता को भक्ति करवा आम मानकर प्रधान कर्तव्य। तेणु मो प्रिय खेलुआड़ भाई माने युव बंधु माने आपण माने पितामाता को भक्ति कर, तापरे निश्चय प्रभु को आपण माने प्राप्ति करिवे। पितामाता द्वारा ही प्रभु को प्राप्ति करिवार अछि। आ खाली पितामाता को आमे भक्ति करू नथुमा,
ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନଥିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଟା କିଏ କରିଛି? ଗାଡ଼ି ଗିଇବା ଲୋକ ଦେରାନ, ଗାଡ଼ି ଆବା ଲୋକ ଦେରାନ ସିଧେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏଭଳି ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇବେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ଆଉ ଏ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ସେବା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ କାମନା କରୁଛି। ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ମାର୍ଜନା କରି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପଯୁକ୍ତ ପାହେର ତାନି ସାଲ୍ପା ଦିନେ। ଓକେ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଘରରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଆଉ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ, ଖେଳାଳି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦୁଇ ପଦ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଦୁଇ ଦଳର ଆଜି ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଏହି ବାଲିଗାଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେଉଁ ଆଜି ଏଇ କମିଟି ଏ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସଭାପତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ପିଲାମାନେ ଭାଇଚାରା କେମିତି ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିର୍ବିଶେଷ ରଖି ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୋ ତରଫରୁ ବ୍ଲକର ରଖିକି ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିବ, ଖେଳକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଯେଉଁ ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଇଚାରା ବି ଏଇଠି ରହୁଛି। ମାନେ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଇଚାରା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ 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 ଅଧିକ କିଛି କ'ଣ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଣିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ମା ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଯଦି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆମ ଘରରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାହାର ଭତ୍ତା ହେଇନାହିଁ କି କାହାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଆଉ ଯିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସର୍ବ ଧର୍ମର ସର୍ବ ଜାତିର ସର୍ବ ପାର୍ଟିର ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦିନରେ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା 359 ଧାରା ଓ 8ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମର ଡକ୍ଟର। तो गाइस जो चेयरमैन आसला बेले जो वेलकम करला बेले जो बाजा सेट मरा होतिला मारतिले ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବି ସେମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଗାଇସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ 25,000 ପାଇଁ ମାରିକି ଇଏ କଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ଟିନୁ ଏଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସ୍କୁଲ ନା କହିବି ନା କ'ଣ ନା କହିବି? ତମ ସ୍କୁଲ ନା କୁହ। ମୋ ନାଁ ରୂପେଶ। ତୋ ନା କ'ଣ? ଆଉ ତୋ ନା? ମନା ନାହିଁ ନା କରେ ମାଇକେଲ। ଏଇ ତୋ ନା କି ନା? କବର ସିଂ। ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ।